Lang legit. Sabay, amen? Yan. Yan. Kaartihan. Takti na bawal pala yung galon. Lang legit. Hindi, buksan mo. Ba't bubuksan ang pa? Sasalin namin ate. Ito na, testingin na rin. Coconut wine. Ina. Arina, anti lang pa yung akin. Sarap. Anak na yan, regalo ni Ate Ina. 42% alcohol. Alcoholic. Pero po ang tamang uminom, ang mayayaman. Tapos, hindi ba inaamoy? Amoy natin. Saluhaluin. Sabay, amen. Yan. Yan. Kaartihan. Takti na bawal pala yung galon. Peggy. Tapang pala nitong hayop na to. Ay.